बंधु मैंने केबे एमिति होइछि कि तुम सह तुमको लगुच सामने थिबा लोकटा सबू कथा कहूना से किछि ना किछि लुचौछि किंतु तुम पाखरे कौन प्रकार प्रमाण नहीं किबा एमिति होइछि कि केही तुम आखि को आखि मिसाई कहूछि रे मु सत कहूछि किंतु तुम मन भितरु बाहरुछि ना किछि तो गोटे गड़बड़ अछि। ताहाले प्रश्न हेउछि मनीष सत लुचाइले कि तार व्यवहार बदली जाए कि केवल मुँह देखिकी जना पड़े से मिछ कहूछि कि ना यह सब केवल सिनेमार कहानी। आज ए भिडियो रे आमे कौन जादू ट्रिक कि क्या फसैबार उपाय शिखा ना बरं मनोविज्ञान कौन कहे लोक कहीं किसी कथा लुचाती एवं आमर किपरि शांत मुंडरे परिस्थिति को बुझीपर से विषय कथा हेबा। कारण सत कथा होउछि प्रत्येक चुप रोहुवा लोक मिछुआ नुहे आ प्रत्येक बहुत कथा कहूवा लोक सत कहूछि यह भी मध्य नुहे। मनीषर मन बहुत जटिल, कहीं भय चुप रुहंती, कहीं लज्जार, कहीं झगड़ा को एड़ेबा आउ कहीं सतरे किसी लुचेबा मिछ कहते। तेणु क्या विषय निष्क्रिय काढ़ा पूर्व आम मनोविज्ञान को बुझा दरकार। आज मुझे तुमको किसी एमती कथा कहबी जहाँ जानिले तुम अन्य को शीघ्र विचार करिबो नाही बरं धैर्यर सहित कथा शुणिबो, प्रश्न करिबो आ प्रमाण को गुरुत्व देव। ताहले चलंतु आरंभ करबा एबे प्रथम पॉइंट, लोके काहेकि सत लुचाती मनोविज्ञान कौन कहे। बंधु माने अनेक लोक भावती जे जी सत को लुचाए से निश्चय खराब लोक, किंतु वास्तव जीवन सब बेले एते सरल नुहे। मनोविज्ञान कहे लोके अनेक कारण संपूर्ण सत कथा कही न थांती, सब बेले उद्देश्य को ठकिबा हुए नहीं। केबे केबे सेमाने डरंती, आउ केबे केबे लज्जा पाई, आउ केबे केबे सम्मान को बंचेबा को चाहती, आउ केबे कहार मन को दुखी न करबा पाई भी मध्य कथा को लुचाती। धरंतु आपणको घरर गोटे छोट पिला भूल रे काच ग्लास टी भांगी देछि, तुम जदि ताको पचारिबो ग्लास टी भांगिला किए, से कौन एते सहज रे उत्तर देदेव कि सत कथा कहीदेव कि? से तो सत कहबनी ना, कारण ताको भय अछि जदि सत जानी जिबे मु निश्चय माड़ खाइबी। एठारे से कौन आपण को पिला कौन एठी खराब पिला कि? से भय रे सत लुचाउछि, खराब पिला तो नुहे ना। यही कथा बड़ लोकों पाखरे भी मध्य लागू हुए। ऑफिस धर कौन कर्मचारी भूल करदेले, से मालिकों पाखरे सहज रे सत कही दियंती कि? सेतेबेले कहती नहीं ना, तांको मन रे चालू थाए कि जदि मु सत कहीदेवी मो चाकरी जीवार भय थाए। तेणु प्रथम शिक्षा होची केही कथा को लुचाउछंती बोली से मिछुआ बोली धरंतु नहीं, प्रथमे कारण को बुझंतु। आउ गोटे कथा, अनेक लोक सीधा सड़क प्रश्न कर दियंती तू सत कह हेइछि कोन। एही भली पचारिले अनेक समय सामना लोक बंद हो जाए, कही ता ऊपर प्रेशर पड़े, से कहवा को सुद बंद कर दिए, कारण से निजको चाप भितर अनुभव करे। मनोविज्ञान एठारे गोटे सरल कथा कहे, जेतेबेले लोकों को निजर सुरक्षित अनुभव करती से अधिक खेलामेला कथा कहवा को प्रस्तुत होती। सेतिपाई जदि तुम कौन विषय सत्यता बुझा चाहूच, प्रथमे शांत भाव शुण, मझिरे जमारू बाधा दियोनी, तांको शेष पर्यंत कहवा को सुजोग दियो, तुरंत अभियोग करनी। आ गोटे बड़ भूल लोके करती कौन, से मैंने भावती से आखि को आखि मिसाई कहूना, से मिछ ही कहूँ। किंतु विज्ञान अध्ययन कहे केवल आखि देखी क्या मिछुआ बोली कहीहेब नहीं। कहीं लज्जा हुई, कहीं लज्जालु हो पारती, कहीं नर्भस हो पारती, कहीं स्वभाव कम आखि मिसाई कथा कहती। तेणु गोटे संगे देखी केबे भी निष्क्रिय काढ़ंतु नहीं, सब बेले संपूर्ण परिस्थिति को देखंतु। शेष में गोटे कथा मन रखंतु, सत जानिबार सबुठारु बड़ उपाय कौन जादू ट्रिक नुहे, से हूँ धैर्य, भल भाव शुणा एवं तथ्य जांच करवा। जो लोक तुरंत रागी जाती से अनेक समय सत्यरू दूरे जाती, किंतु जो लोक शांति रे रही परिस्थिति को बुझती से सठिक निष्पत्ति नेबार संभावना अधिक थाए। यही पॉइंट रू कौन शिक्षा मिले आमको? सबू लोक जो मैंने कथा लुचाती से खराब उद्देश्य लुचाती नहीं। भय, लज्जा और चाप मध्य सत न कहबार कारण हो पारे। केवल शरीर भाषा किंबा आखि देखी क्या मिछुआ बोली कहवा ठीक नुहे। धैर्यर सह शुणा और तथ्य जांच करवा हूँ सबुठारु विश्वसनीय उपाय। कहा कथा शुणा बेले केउ जिनिस उपर ध्यान देवे मनोविज्ञानी कौन कहे। बंधु मैंने एबे आसतु मु आपनको द्वितीय पॉइंट को लेके जाउछि। अनेक लोक भावती जे केही मिछ कहले तांको मुहरु सहज रे जना पड़ जिवो, किंतु वास्तव में एते सहज नुह। मनोविज्ञान कहे गोटे लक्षण देखि केबे निष्क्रिय काढंतु नाही, बरं संपूर्ण कथा परिस्थिति को एवं तथ्य को एकाठी करंतु। धरंतु तुमर जने बंधु कहले गतकाली मु सारा दिन घरे थिली, तुमे सहज रे याको सत किंबा मिछ बोली धरि नेबा ठीक नुहे। प्रथमे तांको कथा को शांत भाव शुण, पर जदि से घटना विषय पुणी से कथा कहती ताकू वर्णना कर, पूर्व कथा सह मेल खाऊची कि नहीं देख। फास्ट लोक मान समय सहित किसी छोट बड़ छोट छोट विवरणी भूली जाती,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୂଳ କାହାଣୀ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛି, ମୂଳ କାହାଣୀ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛି, ତେବେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କିପ୍ କର, ସ୍କିପ୍ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାଣୀ ବଦଳିବା ମାତ୍ର କେହି ମିଛୁଆ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଲୋକେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯିଏ ଟିକେ ଡରି ଡରି କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଛ କହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଏହା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କେହି ଲୋକ ସ୍ୱଭାବରୁ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ସ୍ୱର, ଆଖି କିମ୍ବା ହାତର ଚଳନ ଦେଖି କାହା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେପରି ଟଙ୍କାର ମାମଲା, କାମର ମାମଲା କିମ୍ବା ପରିବାରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେବେ କେବଳ କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ସତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଅନୁମାନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଏଣ୍ଟରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦେଖି କେବେ ବି କାହାକୁ ମିଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାର ଧାରା, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୁଣିବା ଓ ଭାବିବା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାବି। ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ସାଇକୋଲୋଜିର ଟ୍ରିକ୍ରେ କାହାଠାରୁ ବି ସତ କାଢ଼ି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବ ଏହି ସାଇକୋଲୋଜି ଟ୍ରିକ୍ରେ ସତ କାଢ଼ି ନିଅ। ଏଟା କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଜଟିଳ। କେହି ଡରରେ ଅଟକି କଥା କହିପାରେ, କେହି ଚାପରେ କଥା ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ କେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଶରୀରର ହାବଭାବ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖି କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ସତରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି 4ଟି କଥା ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଶୁଣ। ପଏଣ୍ଟ 2, ଏକାଧିକ ଥର ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ମେଳ କର। ପଏଣ୍ଟ 3, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସହ ଯାଞ୍ଚ କର। ନମ୍ବର 4, ରାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ମନେ ରଖ, ସାଇକୋଲୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଫସାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିବା, ଭଲ ଭାବେ କଥା ହେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ସେଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ରୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ମିଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ସହଜ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।